ॐ नारायणं नमस्कृतं नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यास ततो जयमुदीरयेत्। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदौ चान्ते च मध्ये च हरिसर्वत्र गीयते। नमामि रामं रघुवंशमुख्यं नमामि रामं सुरकल्पवृक्षं नमामि रामं कमलायताक्षं नमामि रामं रघुनन्दनाख्यं। श्रीराम जय जय राम श्रीराम जय जय राम। सेतु आगम गरुगाड़ सुहावा सपने हूँ नहीं प्रतिपचिन्ह पावा। सेन सकल तीर्थ बरबीरा कलुष अनिक जलन धारा। श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। मर्यादा पुरुष रामचंद्र की जय। लखनलाल जी की जय। भरतलाल जी की जय। शत्रुलाल जी की जय। जनक नंदिनी सीता देवी की जय। हनुमान जी जय। यूट्यूब कर्मकर्ता मान को जय। झंकड़वासिनी माँ सारला को जय। मोर श्रोता बंधु मान को जय। 33 कोटि देवता को जय। ये विश्व को जय। मोर प्रिय श्रोता बंधु आपण माने वीडियो टिके संपूर्ण देखिकी दया करके सब्सक्राइब करुवे। दिने दिने तो दास प्रति कौन आपन राग हो कई जड़े भी करना हो आपण के इच्छा। राम महाभाग लखनलाल जी जनक नंदिनी सीता आउ निषाद राजा साथी होई गंगा पार हला परे गणेश और शिव को स्मरण करी गंगा को प्रणाम करी सखा निषाद राज अनुज लक्ष्मण और सीता सहित वन को जाऊँच बुझाऊँ। सत्य थिले से तीर्थराजंकर मंत्री श्रद्धा थिले प्रियतमा स्त्री और श्री वेणीमाधव थिले हितकारी मित्र। तांकर भंडार धर्म अर्थ काम और मोक्ष यही चतुर्विध संपद पूर्ण हो रही एवं से पुण्यमय प्रांत थिला से राजांकर सुंदर प्रदेश। प्रयाग क्षेत्र हेउची एक दुर्गम सुदृढ़ और सुंदर दुर्ग जोटी पापर भी शत्रु माने स्वप्न भी पशि पारती ना एमि जगह अच्छी। अन्य समस्त तीर्थ होती से तीर्थराजंकर श्रेष्ठ वीर सैनिक। से सैनिक माने होती पापर सेना को दली दे पारिबा भली रणधीर वीर। संगम सिंहासन सुटी सोहा छतु अक्षय वटु मुनि मन मोहा। श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। चावर जमुना गंगा तरंगा देखी होई दुखदा हृदय भंगा। श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घन श्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। गंगा जमुना और सरस्वतींकर संगम स्थल हेउछि सेही तीर्थराजंकर सुशोभित सिंहासन। अक्षय वट हेउछि तांकर छत्र।
ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ 4 ଜାଗା ବଟ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆମର ପୁରୀରେ ବି କଳ୍ପବଟ ଅଛି, ଏରକମ ବଟ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଜାଣିଥିବେ। ତାହା ମୁନିମାନଙ୍କର ମନକୁ ବି ମୋହିତ କରିଦିଏ। ଗଙ୍ଗା ଓ ଯମୁନାର ତରଙ୍ଗମାଳା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କର ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଶ୍ଵେତ ଚାମର। ସେହି ତରଙ୍ଗାବଳୀ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦୁଃଖ ଓ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଓଇ ସୁକୁତି ସାଧୁ ସୁଚି ପାଓଇ ସବ ମନ କାମ ବନ୍ଦୁ ବେଦ ପୁରାଣ ଗଣ କଇ ବିମଲ ଗୁଣ ଗ୍ରାମ ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓಂ ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳ ହାରି ଦ୍ରବୌଷଧ ଶରଥ ଚିର ବିହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଓ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ସାଧୁଗଣ ତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ଓ ସକଳ ମନୋରଥ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ବେଦ ଓ ପୁରାଣମାନେ ଏହି ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କ ଭାଟ ହୋଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ମଳ ଗୁଣାବଳୀ ଗାନ କରନ୍ତି। କୋକଇ ସକଇ ପ୍ରଗାଗ ପ୍ରଭାବ କଲୁଷ ପୁଞ୍ଜ କୁଞ୍ଜର ମୃଗରାମ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଅସତୀର୍ଥପତି ଦେଖି ସୁହାବା ସୁଖ ସାଗର ରଘୁବର ସୁଖ ପାବା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ପାପ ସମୂହ ରୂପୀ ହସ୍ତୀକୁ ବଧ କରିଦେବାକୁ ପ୍ରୟାଗରାଜ ହେଉଛନ୍ତି ସିଂହ ସଦୃଶ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କିଏ ବା କହିପାରିବ। ଏପରି ସୁନ୍ଦର ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସୁଖ ସାଗର ରଘୁକୁଳ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ସୁଖ ଲାଭ କଲେ। କହି କଇସି ଅତଳଖ ନଈ ସଖଇ ସୁନାଇ ଶ୍ରୀମୁଖ ତୀର୍ଥରାଜ ବଡ଼ାଇ କରି ପ୍ରଣାମ ଦେଖତ ବନବାଗା କତ ମହାତମ ଅତି ଅନୁରାଗା ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନଶ୍ୟାମ। ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ସେ ନିଜ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସଖା ନିଷାଦରାଜଙ୍କୁ ତୀର୍ଥରାଜଙ୍କ ମହିମା କହି ଶୁଣାଇଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରି ବନ ଉପବନ ଦେଖି ଦେଖି ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ ସେହି ସ୍ଥାନର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କରି ଚାଲିକା ଚାଲିଲେ। এই বিধি আই বিলোকিবেনি শ্রীরাম জয় জয় রাম রাম সুমিরত সকল সুমঙ্গল দেনি শ্রীরাম জয় জয় রাম মুদিত নহাই কিনি শিউ সৌয়া শ্রীরাম জয় জয় রাম पूजी दत्था विधि तीर्थ देवा श्रीराम जय जय राम। एपरी भाव श्रीराम आसी त्रिवेणी दर्शन कले जहाँकि स्मरण मात्रे मंगलप्रद होता है। तापर प्रभु आनंद मनरे त्रिवेणी रे स्नान करी शिवंकर पूजा कले और विधिपूर्वक तीर्थदेवता मानू पूजा कले। तब मो प्रभु भरद्वाज पहिआए करत दंडवत मुनि मुरलाए मुनि मन मोदन कछु कही जाई ब्रह्मानंद राशि जनु पाई श्रीराम जय जय राम जय रघुनंदन जय घनश्याम। भक्तवत्सल भगवान की जय। स्नान पूजन आदि सारी प्रभु श्रीराम भरद्वाज निकट गले। से दंडवत प्रणाम करू करू मुनि उठाई हृदय जाबड़ी धरिले। मुनिवर मनरे जो आनंद अनुभव कले
ତାହା ଦେଖି ମନେ ହେଲା ତାଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାନନ୍ଦ ରାଶି ମିଳିଗଲା। ଦିନିଅଶେଷ ମୁନି ସୌର ଅତି ଅନନ୍ଦୁ ଅସଜାନି ଲୋଚନ ଗୋଚର ସୁକୃତ ଫଳ ମନ ହୁଏ କିଏ ବିଧିଆନି ସିୟାବର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍କର ହରି ଓಂ ଭଜୁ ମଙ୍ଗଳ ଭବନୟ ମଙ୍ଗଳହାରି ଦ୍ରବୌଷ ଦଶରଥ ଅଜିର ବିହାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମୁନୀଶ୍ୱର ଭରଦ୍ୱାଜ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ଆଜି ବିଧାତା ସୀତା ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରାଇ ଦେଇ ମୋର ସକଳ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଆଣି ମୋ ଚକ୍ଷୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଦେଲେ। ଏପରି ଉପଲବ୍ଧ କରି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଭରଦ୍ୱାଜ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିଲା। କୁଶଳ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ଆସନ ଦିନେ ପୂଜି ପ୍ରେମ ପରି ପୁରାଣ କିନେ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଅଙ୍କୁର ନିକେ ଦିଏ ଆଣି ମୁନି ମନ ଅମିକେ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଜୟ। କୁଶଳ ସମାଚାର ପଚାରି ମୁନିରାଜ ତାହାଙ୍କୁ ଆସନ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରେମର ସହିତ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ କନ୍ଦମୂଳ ଫଳ ଏବଂ ଅଙ୍କୁର ଆଦି ଆଣି ନୈବେଦ୍ୟାର୍ଥେ ଅର୍ପଣ କଲେ। ସିଏ ଲିଖନ ଜନ ସହିତ ସୁହାଏ ଅତି ରୁଚି ରାମ ମୂଳ ଫଳ ଖାଏ ଭୟ ବିଗତ ଶ୍ରମ ରାମ ସୁଖାରେ ଭରଦ୍ୱାଜ ମୃଦୁ ବଚନ ଉଚ୍ଚାରେ। ସୀତା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସେବକ ନିଷାଦ ରାଜଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ସେହି ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଫଳମୂଳ ଭୋଜନ କଲେ। ପଥକ୍ଳାନ୍ତି ଦୂର ହେବାରୁ ଶ୍ରୀରାମ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କଲେ। ମହର୍ଷି ଭରଦ୍ୱାଜ ତାଙ୍କୁ କୋମଳ ଭାବରେ କହିଲେ, ଆଜୁ ସୁଫଳ ତପୁ ତୀରଥ ତ୍ୟାଗ ଆଜୁ ସୁଫଳ ଜପ ଯୋଗ ବିରାଗ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ରଘୁନନ୍ଦନ ଜୟ ଘନ ଶ୍ୟାମ ସଫଳ ସକଳ ଶୁଭ ସାଧନ ସାଜୁ ରାମ ତୁମଇ ଅବଲୋକତ ଆଜୁ। ହେ ରାମ, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରି ଆଜି ମୋର ତପସ୍ୟା, ତୀର୍ଥବାସ, ଉପାସନା ଏବଂ ତ୍ୟାଗ ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୋର ଜପ, ଯୋଗ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ସବୁ ସଫଳ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଆଜି ହିଁ ମୋର ସକଳ ସାଧନା ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଲାଭ ସୁଖ ଅବଧୀନ ଦୋଜି ତୁମରେ ଦରସ ଆସ ସବ ପୂଜି ଅବକରି କୃପା ଦେହୁ ବରଏହୁ ନିଜ ପଦ ସର ସିଜ ସହଜ ସନେହୁ। ଲାଭର ସୀମା ଓ ଆନନ୍ଦର ସୀମା କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୋର ସକଳ ଆଶା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୃପା କରି ଏହି ବର ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମୋର ନିଷ୍କପଟ ପ୍ରେମ ହୋଇଯାଉ। କର୍ମ ବଚନ ମନ ଛାଡ଼ି ଛଲୋ ଜବ ଲଗି ଜନୁ ତୁମାର
तब लगी सुख सपन नई किए कोटि उपचार सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम भजु मंगल भवनय अमंगल हारी द्रवौषध दशरथ अजीर बिहारी। भक्तवत्सल भगवान की जय। जे पर्यंत कर्म मन और वचन रे छल छाड़ी दे मनुष्य आपणकर दास हो न जाइछि से पर्यंत कोटिए उपाय कले सुद्धा स्वप्न भी से सुख पाई परिबो नाही। मोर प्रिय श्रोता बंधु आज ये कही विदाय नवा से राम नारायण आपणकर ये जगतर समस्तंकर मंगल करंतु। आपणक परिवार वर्ग ये सृष्टिर जेते लोक समस्तंकर मंगल करंतु। मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को एतिक निवेदन वीडियो टिके सब्सक्राइब करुवे। ये संस्था आपण मानकर मु निमित्त मात्र कहीं नुहे। मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को कोटि कोटि प्रणाम करी झंकट वासिनी माँ सारला को कोटि कोटि प्रणाम करी राम नारायण को कोटि कोटि प्रणाम करी यूट्यूब कर्मकर्ता मान को कोटि कोटि प्रणाम करी कहीं से जदि दया न करेंगे आगू भी जाई हेनी। मोर श्रोता बंधु मैंने जब न देखिए आगू भी जाई हेनी। आगू को जीवे कि पछक जीवा से समस्तंकर इच्छा किछि मोर किछि सेमती आशा भरोसा नहीं किंतु एतिकी आशा जे किंतु समस्तंक पाखरे ये राम कथा राम भगवान कथा समस्त पाखरे पहुँचू। मोर यूट्यूब कर्मकर्ता मान को एतिक अनुरोध समस्त सुजोग दियंतु आगू जाऊ। ये कही मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को नमस्कार करी 33 कोटि देवता मान को नमस्कार करी विदाय नौछि। विदाय नवा पूर्वर मोर जदि किछि भूल होता है दयाकोरी कमेंट बॉक्स रे लिखिए। आउ जदि किछि बुझी न होता है दयाकोरी कमेंट बॉक्स रे लिखिए। ताकू आमे समाधान करने को चेष्टा करूँ। आपण माने सब भाविबे ये संस्थाटी आपण मानकर। ये कही मोर प्रिय श्रोता बंधु मान को नमस्कार करी विदाय नौछि। जय श्री राम।